دیکھیے مسئلہ جاننے کی چیز ہے. وضو ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار دھونا فرض ہے. فرض مانے ضروری. ایک سے کم کیا دھونا ہوگا؟ ارے ایک سے کم کیا دھو گے؟ میں نے آدھا دھو گیا آدھا نہیں. تو تم نے آپ تو سنے ہوں گے کہ ایک بال میں اگر خشک رہے گا تو وضو ہوگا. تو لہٰذا ایک بار پورا دھو لیے، یہ تو ہو گیا فرض. دو بار دو کا سوال ہے تو ہوگا ٹھیک ہے. ہاں دو بار کا سوال بھی ہے، میں اس کو بھی لے لیتا ہوں. کہتا ہے کہ دو بار اگر ہاتھ منہ وغیرہ دھوئے جائے تو وضو ہوگا کہ نہیں. دونوں سوال کو میں ایک کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک بار دھو گے تب بھی وضو ہو جائے گا، دو بار دھو گے تب بھی وضو ہو جائے گا. تین بار کا سوال کریں گے، کہنا تین بار تو دھوئے ہی جاتا ہے، اس کا سوال کیا کریں گے؟ ٹائم لاس. تو لہذا سوال جو ہوگا وہ ایک کا ہوگا، نہیں تو پھر دو کا ہوگا. تو جواب یہ ہے کہ ایک ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، دو بار دھونے سے وضو ہو جائے گا. لیکن وضو کمزور ہوگا. ہونا الگ چیز ہے، کمزور الگ چیز ہے. ہر چیز نہیں. کمزور کیوں ہوا؟ کمزور اس لیے ہوا کہ آپ 3 مرتبہ نہیں دھوئے ہیں. 3 مرتبہ دھوئیں گے تو وضو مضبوط ہوگا. اب وہ وضو ہمارے لیے اچھا وضو میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وضو جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کا گناہ سب جھڑ جاتا ہے وضو سے، برکت سے. ہاتھ جب دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اور اس کے بعد پیر جب دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو یہ جو جھڑے گا 3 مرتبہ کرو گے تب جھڑے گا. 3 مرتبہ نہیں کرنے سے جھڑے گا. حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں. تو ہم لوگ جب وضو کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ کیوں نہیں دھوئیں گے؟ اچھا ایک بار بھی دھونے سے وضو ہو جائے گا. یہ مسئلہ شریعت نے کیوں رکھا؟ وقت کی بات ہے. ایک آدمی کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے وہ 3 مرتبہ چہرہ دھوئے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ پیر دھوئے. سمجھ سکتے ہیں؟ کم پانی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل وضو کرے گا نہیں یار. کہنا 3 مرتبہ تو پانی ہٹے گا نہیں. تو وہاں کے لیے مسئلہ رکھا ہے، وہاں جھڑے گا گناہ. کیوں نہ؟ اس لیے کہ مجبوری میں ہے. وضو تو پانی ہٹے گا نہیں، وضو میں کروں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے پانی تو ہٹے گا نہیں یار، وضو کیوں کروں؟ ارے پانی ہٹے گا نہیں، ایک مرتبہ تو ہٹ جائے گا کم سے کم. نہیں ہٹے گا، 1 مرتبہ ہٹے گا، 2 مرتبہ ہٹے گا، 3 مرتبہ ہٹے گا نہیں ہٹے گا نہیں. وضو تو کر لو 1 مرتبہ 2 مرتبہ. تو سوال جو ہے نا اسی لیے کیا گیا ہے. ہمارے علم میں یہ رہنا چاہیے کہ 1 مرتبہ سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ہر گھڑی نہیں. اب آگے سمجھ میں، ہر گھڑی نہیں. 2 مرتبہ سے بھی وضو ہو جائے گا لیکن ہر وقت نہیں. اب کوئی اگر ہر وقت ایک ہی مرتبہ دھوتا ہے تو وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وضو ایسے ہی ہو وضو ہے، وضو ہو سکے فرق ہوتا ہے. جیسے نماز اور نماز، نماز جیم سے تو کیا نماز. تو ہماری نماز جب بنے گی، نماز کے لیے کنجی کون ہے؟ وضو. ارے جنت کی کنجی نماز، نماز کی کنجی وضو. اب وضو جب کنجی ہے، اس کو جب ہم ٹھیک ٹھاک سے نہیں کریں گے تو وہ نماز کو کیا ہمارے لیے ثواب لائیں گے. بہت سارے لوگ جلدی جلدی بناتے ہیں، یہ 1 مرتبہ بھی دھونے کے لیے ان کا بھی ٹھیک نہیں. جماعت چلی جائے گی، ٹیپ کھول دیے، دھڑا دھڑ جو ہے چہرے میں مارمول دیے، مارمول دیے چہرے کو زور زور سے. مارنا بھی منع ہے. ڈھنگ سے ایسا زور سے ماریں گے تو سائڈ میں جو ہٹا رہے گا اس کے اوپر لگے چیٹا گرتا ہے. یہ سب چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا یہ جانکاری رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ہر گھڑی کے لیے نہیں ہے. سنت کے اوپر عمل کرنے سے ہم کو پورا ثواب ملے گا. اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، مرد ہو یا عورت، ہر چیز میں سنت کا اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز میں سنت کیا ہے. سنت کو عمل کرو. نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کے علاوہ تو نماز ہوگی نہیں، مگر نماز میں تو 51 سنتیں ہیں. میں کل وہاں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آئندے میں 51 سنت کو آپ کے یہاں بھی بتلاؤں گا. تو ایک ایک سنت پر ہم کو عمل کرنی چاہیے نماز میں.
वजू में जितनी सुन्नतें हैं, इस सब एक एक सुन्नत पर अमल करना चाहिए, मुस्तहब कितने कितने अमल करना चाहिए, ताकि आदमी जो 65-70 साल जिंदगी लेकर आया है, नमाज अगर पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो ठीक ढंग से नमाज पढ़े। वरना 70 साल से मेरी बहन, माँ, बेटी नमाज पढ़ रही है लेकिन कान खुला हुआ है, तो नमाज क्या होगी? नमाज होगी? गला खुला हुआ है, नमाज होगी? ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, इतना बड़ा, नमाज होगी? इसलिए जानकारी बहुत अजहर जरूरी है। नंबर 6, नंबर 5, ये दो को मैं एक साथ ले लिया था। नंबर 5 है कि वजू के बाद आसमान की तरफ निगाह करके कोई सूरा पढ़ना जरूरी है कि नहीं? ना, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मुस्तहब है। वजू के बाद आप आसमान की तरफ उठा करके देखिए, आसमान को अगर देख सकते हैं, करना बहुत सारे जगह घर के भीतर वजू करते हैं, आगे आसमान देखने के लिए बाहर को आएंगे, अरे पूरा बंद घर है, वहां आसमान नजर नहीं है, तो ये मुस्तहब चीज है, यानी कोई अच्छी चीज है। आप वजू कर लिए, खड़े हो गए, वजू का बचा हुआ पानी भी पीते हैं, पूरा पानी पिएंगे नहीं, थोड़ा सा पानी पिएंगे, और उसके बाद इन्ना अनज़लना पढ़ेंगे। ये सब क्या है? मसनून चीज है, यानी मुस्तहब चीज है, सब कोई जरूरी चीज नहीं है। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। और उसमें ये भी आया है कि वो जो पानी है उसको कुछ अपने ऊपर भी बहा दें, सर के ऊपर कुछ भी सी बहा दें। ये सब चीज अगर कर सकते हैं तो करिए, मगर ऐसा चीज कोई जरूरी चीज नहीं है। अच्छा है, करेंगे तो करिए। नंबर 6, बिल्ली के झूठे पानी से वजू करने से वजू हो जाएगा कि नहीं? लोटे में पानी रखा हुआ है, बिल्ली मुंह डाल दी, तो क्या करेंगे? देखिए, बिल्ली का झूठा मकरू है, तो पानी क्या हो गया? मकरू हो गया। दूसरा पानी ले आइए, अरे वो पानी फेंक दीजिए, दूसरा पानी ला करके वजू करें। अगर दूसरा पानी नहीं है, यही तो मसला है, दूसरा पानी अगर नहीं है तो फेंकने से बेहतर है हम उसी से क्या कर लें? वजू कर लें। लेकिन एक चीज है, वजू भी कर लेंगे, तयम्मुम भी कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि दूसरा पानी नहीं है ना, दूसरा पानी अगर रहेगा तो वजू करना ही नहीं है, तयम्मुम भी नहीं करना है। तयम्मुम क्यों करेंगे? पानी मौजूद है ना, समझिए, वरना फिर आप दूसरा समझ लें, क्या क्या फिर अमल करना शुरू कर देंगे। बिल्ली मुंह में, अच्छा कुत्ता मुंह में, सवाल तो है नहीं, मगर वो सवाल मैं कर देता हूँ, आप लोग तो किए नहीं, मैं कर देता हूँ। कुत्ता अगर मुंह में डाल दे लोटे में तो पानी तो पूरा नापाक। क्यों? इसलिए कि कुत्ते का झूठा नापाक और बिल्ली का झूठा पाक, लेकिन वो पाक जो है मकरूह तंजीही, छोटा नापाक, उसको फेंकना नहीं है। कब? जब दूसरा पानी नहीं है। अच्छा, बिल्ली कहीं खाने में मुंह डाल दी तो खाने का उतना हिस्सा निकाल दे, उसके बाद फिर खाना खाए। तो कुत्ता अगर डाल देगा, पूरा प्लेट उठा कर फेंक दो, वहां खाना नहीं है। इसलिए कि कुत्ते के लुआब में जरासीम सब होते हैं, उसका लेबर रहता है ना, उसमें जरासीम सब रहते हैं, तब चाट देगा ना, जरासीम सब आपके बदन में घुस जाएगा, कुत्ते के अंदर है। तो लिहाजा ये सब चीजों से एहतियात की जरूरत है। जब आदमी जानेगा तब तो लोटे में पानी रखा हुआ है, पानी और है ही नहीं कहीं, तो मुंह डाल दी, बिल्ली पाला था। बिल्ली पालना सुन्नत है, सब कहते हैं बिल्ली पालना सुन्नत है। हमारे घर में तो बिल्ली नहीं, हमारे तो सुन्नत से महरूम रह गए। अरे बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है भाई, बिल्ली चूहे ये सब, बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है। पाल सकते हैं, पर जो सकते हैं इसी को लोग जो है आगे चल के बढ़ा दिए, क्या बिल्ली पालो कि सुन्नत है। एक सहाबी थे, वो अपने आस्तीन में बिल्ली का बच्चा रखते थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। तो पाल सकते हैं, वो इसलिए है कि अगर वो बिल्ली जो है मुंह में असल चूहा पकड़ती है बिल्ली, इस नियत से पालते हैं लोग, तो वो क्या सवाब मिला? तुम क्या सुन्नत की नियत से पाले हो? तुमको चोर मारने के लिए बिल्ली पाले हो? इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो मैं उनसे कहता हूँ जिनके घर में बिल्ली है, आप नियत कर लीजिए सुन्नत, हालांकि सुन्नत नहीं लेकिन जायज चीज है। आप जैसे भी हो अच्छी नियत कर लीजिए, सवाब मिलेगा। आप अगर चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली पालेंगे तो कोई सवाब मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा कोई सवाब नहीं। खैर, बिल्ली का झूठा जो है ये ना
چھوٹا ناپاکی میں نے مکروہ تنزیہ ہے. دوسرا پانی اگر رہے گا تو وہ پانی پھینک دیجیے, اور دوسرا پانی اگر نہیں رہے گا تو یاد رکھیے دوسرا پانی اگر نہیں رہے گا وہ پانی سے آپ وضو بھی کر لیں گے اور تیمم بھی کر لیں گے, تاکہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. گدھا گھوڑا یہ سب اگر منہ ڈال دیے تو یہ سب کا بھی وہی حکم ہے, لیکن گدھے گھوڑے کا جو ہے جھوٹا ذرا بلی کے جھوٹے سے ذرا بڑا ہے, ناپاک, پورا ناپاک, کتے کی طرح نہیں, کتے کی طرح نہیں, میں بلی سے اوپر کتے سے نیچے, ایسا سمجھ لو, بلی سے اوپر کتے سے نیچے, حکم دونوں کا ایک ہی ہے. دوسرا پانی اگر نہیں ہے تو اسی سے آپ وضو کر لیں اور پھر تیمم کر لیں, اور دوسرا پانی اگر ہے تو اس کو پھینک دیں اور کیا کر لیں, دوسرے پانی سے وضو کر لیں. اس کے بعد کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد گوبر لیپے ہوئے زمین پر چل کر جانے سے وضو ہوگا یا نہیں. گوبر لپا ہوا ہے, ایک تو گوبر سے لپنا نہیں چاہیے, وہ پہلے زمانے میں لکھتے تھے, اب یار لکھنے کا ہے نہیں زمانہ, سب تو پکا جگہ ہے, لیکن مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. کہیں اگر کیسے چلے گئے, سسرال میں چلے گئے, تھوڑا سسرال غریب تھا, وہاں پر گوبر لپا ہوا تھا, مثلا کوٹھے والے تھے, بہو لائی ہو غریب گھر سے, تو وہاں پر جو ہے لپا ہوا ہے, تو اڑ کر کے اسی میں چل کے چلے گئے, تو تمہارا پیر بھی ایسے تو بھیگا ہوا ہے, پھر تمہارے پیر کو ایسے گوبر بھی جو لپا ہوا ہے وہ بھی کیا نہیں, گوبر کیا پاک چیز ہے, گوبر ناپاک, لہذا تمہارا وضو تو کر کے گئے ہو لیکن پیر کو دوبارہ دھونا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے, کیوں, اس لیے کہ گوبر جو ہے یہ ناپاک ہے. اتنا بڑا ناپاک نہیں جیسا آدمی کا پیخانہ ناپاک ہے, آدمی کا پیخانہ تو بہت بڑا ناپاک, لیکن گوبر گائے کا یا تھوڑا بکری کا مینگنی یہ سب ناپاک ہے, لیکن اس سے کم, اس سے کم. تو لہذا گوبر لیپے ہوئے زمین پر اگر آدمی چلا گیا وضو کرنے کے بعد, پیر کی بھیگے پن کی وجہ سے وہ گوبر بھیگ گیا اور پیر سوکھا ہوا ہے, اس پر کوئی حرج نہیں, لیکن بھیگنے کی وجہ سے گوبر لگ گیا تو اس میں پیر میں ناپاک چیز, لہذا اس کو دوبارہ پھر دھو گے. وضو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں, وضو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں. اور بھی چلیے محفل سجی ہے, آؤ گے ایمان بڑھے گا.